Ay, helmet na. Ito pa lang po. Thank you, ma'am. Yan, ma'am. Nakabidyo kayo. Thank you po. Ito po, ma'am. Piso. 40, ma'am. Ay, 50. Okay, ma'am. Ma'am, naka-video kayo, ah. Naka-video kayo. Naka-video po kayo. Kano pa? Ay, dito rin po ba sa inyo, ma'am? Ay, yung ano. Naka-video, mama. Opo. Okay na pa? No. Uy. Tik ka na. Kamote. Thank you, ma'am. Salamat. Tulog ka na, ma'am.